नमस्कार मु मोनी मु डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मोनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुटुडु आज देह भल अच्छे तड़क आज ऑफिस पुणी ना दी जन आज पुणी स्टार्ट हो गोटे दिन मिलूँ ना ना पुणी स्टार्ट हो हाँ जो मैंने आम वीडियो को नुआ नुआ देखुं दयाकोरी आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे पाखर जहाँ बेल आइकन को क्लिक करदे ताकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप जल्दी ही पाइपर आउ कौन कह आपको केमती कौन लगुच कमेंट करी कहतु ना ना कौन कौच ना कौन कह टुकु कहते मुझे रागी जी कहते तुम क्या राग ना जो मैंने सब्सक्राइब करना रागी जी रागिले कौन हम ना ना आम का कौन राग जहाँ चलुचे चालू हो तलू गले चलते आप देखा हाँ चलो तलू जा किए कौन कर देखिए आम देखो टिके लगे चलते तलू जा तले जाइए देखिए जे कुनिमा हेरिका सब कौन कर आउ गोटे कथा आम सब जेहतु टीचर ना डुगु आम जेहतु सब टीचर आम कौन करूँ माने मो शाशु घर कौन हुए 9टा भर सब भात खाई जाते तो किछिटा भी तरकारी भजाटे हेले खाई जाते तापरे हमर टिके फ्री तेणु आम 9टा भर रोषे सरेगा दरकार तो कुनिमा कौन स्टार्ट करते मुझे जाऊँ तलू कि हेल्प करी मु तो ऑफिस जानथि ऑफिस रु जेति टाइम पाई मु जेति सहायता करे तो चलो जीवा 7टा बजला अलार्म बजला चलो जीवा ओ बहिलो बापू कोन ये डाली कौन हबो कौन हबो डाली हबो भजाटे हबो आउ कोन बापा खाई दिले पे कोन गोटे तरकारी करिया देखा पोटल पुनी आलू बड़ी देकी कोन तरकारी नो ने मेंचा के किछु करो हो ना हम बसिबी आ तो काटी पकेलन त काटी पको भजा आलू पोटल आलू पोटल कोबी आलू पोटल कोबी देखिया ना करने करिवा सिलानी खाली बासिलानी बहुत दिन हम साधा हो गला आज आइस करदवा सोमवार मो पदार खाई तुम न पशु घरे घरे न पशु आउ कौन छुई तरकारी खाई छुई बा खाली खाई ना आओ कोबी तरकारी टे करना खाई ना बहुत दिन हम हाँ कोबी पोटल कसा मिसे कोबी पोटल मिसे कर दे सोयाबीन थे आउटलाइन सोयाबीन खाओ कोबी पोटल सोयाबीन पकाना कोबी पोटल पुणे 8:30 बेल को पुआ आसो काम केतरा अधिक कहले हो जा काम करछल एठी सेठी कुनिमा कसुजनी मसला पूरा मटन भलिया आसुची कोनटा मसला ये पके दियो पुआ ता गाधेया जाइछ आसु मसलाटा बासुची खाली हम कहले कोन ओ एठी चुल्ली रे कलनी पोटल हो गलान सेठी बोधे गाड़ी के आसो 9:30 आउ घुगुनी घुगुन तो 4टा गोटे टुआ नहीं जाइछु अरे मत सी मत देखीदेला गाड़ी में बसला कहला नना घुगुनी कही मोर मन ना कहली हाँ सोमवार पा मन अच्छे तार घुगुनी कहली कि घुगुनी कलर बजार घुगुनी खाई देखिए तो कि बजार घुगुनी को कलर
କୋଉ କଲର? କଲର ହଁ କଲର ଟିକେ ପରେ ଯେ ଆଉ ଭଲ ହଉ 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 ମିଡିୟମ ହଉ ଏଇଆ ଖାଲି ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ରୁଟି ଖାଲି ରୋଷେଇ ରୋଷେଇ ଆମର ବାସି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ବଇନି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ପିଠା ବାସି ଇଏ ତମକୁ ଆସିଛି ନା ଏମିତି ଯୋଉ ତାୱାରେ କରିବା ବୁଲେଇବା ସବୁ ତ ତମେ ହଁ ମାରୁଛ ସବୁ ମତେ ଆସିଛି ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମତେ ଆସିଛି ତମେ ପୁଅ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକୁଛ ନା କହିଲା ଭାଉଜ ଡାକୁଛି ମତେ କହିସାରିକି ତମକୁ ଆସିକି ଥରେ କହିଦେଇକି ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପଇସା କଥା କହିଲି ତ ନାଇଁ ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମତେ କହୁଛି ନାଇଁ ନା ସେ ମତେ ସେଠି କହିଲା ନା ଆଉ ମତେ ଗାଡିରେ ବସୁ ବସୁ କହିଦେଲାଣି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏଇ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ତୁ ପିଠି ଉପରେ ଅଜା ବସିଲେଣି ଖାଇବେ ରୁଟିଟା ସେ ଭଲ ପାଉନି କାହିଁ ଦେଲେ ମୁଁ ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଇଏ ସେଇଆ ତ ଭଲ ପାଉଛି ଉପମା ଟିକେ କହିଥିଲା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ପୁଣି କରିଦଉଛି ନା ନାଇଁ ଲେମ୍ବୁଟା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଭଲ ବାସିବ କିଏ କହିଲା ଲେମ୍ବୁଟା ଦଳିକି କାଟନ୍ତି ଜାଣିନ ତମେ ହଁ ଲେମ୍ବୁଟା ବା ଦଳିକି କାଟନ୍ତି ପାଣି ଅଧିକ ବାହାରିବ ବୋଲି ଜାଣିନ କି ତମେ ବି ଜାଣିନ କଲରା ଗୁଡା କାଇଁ କାଟିଲ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ପୁରା ବାଜେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଘରେ ପୁରେଇ ଦେହ ଖରାପ କରିଦେଲେ ହଉ ଯାଉଛି କୁନିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘୁଟୁ କହିଲେ ଆଉ କିଛି କର ନା କହ କୁନିମା ଭଲ ନା ସାନ ମା ଭଲ ନା ତୋ ମା ଭଲ ମୋର କେହି ଭଲ ନୁହେଁ ସବୁ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ କେହି ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଜମା କହିବନି କେହି ଭଲ ବୋଲି ବାପା ଭଲ ନା ମା ଭଲ କୋଉ ଦିନ ସେ କହିଲାଣି ହଁ ଜଣେ ଭଲ ବୋଲି ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପୁଅ କହିଲା ସେ ମୋ ଉପରେ କହିବେ ସେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଏ କଣ ବସିବି ମୁଁ କଣ ଉପରେ ବସିବି ତଳେ ବସ କଣ ବଡି ଚୁରା କଣ ବାସିଲାଣି ଖାଲି ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଭାତ ବଡି ଚୁରା ଏଇଆ ଆଉ ହଁ ଚାଲ ବସ ଖାଇଦବା ବସ ବସୁନା ମତେ ଆସନ ବସେଇ ଦବ ଖାଇଦବା ତମେ ଖାଇବ କି ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି କେମିତି ଖାଇଦେଲ ଆଗତୁରା ହଉ କଣ ହେଇଛି ଏଇ ବା କଲରା ଭଜା ଓଉ ଖଟା ବାସି ବଡି ଚୁରା ଏଟା ହଉଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ କୋବି ପରେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଟା ଡାଲି ଦିଆହେଇଛି ଆମର ବର୍ଷା ଏପଟେ ଉଠେଇଲାଣି ଜୋରଦାରିଆ ଛେଚିବ ଲୁଣ ଜାଗା କଣ କରିବ ହଁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଝିପିରି ଝିପିରି ପକେଇଲା ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଓଦା ହେବି ମୁଁ ଖୁସି ହଉଥିଲି ବର୍ଷା ହେଲାନି ହଉ ଚାଲ ଆଣିଛୁ ଘୁଗୁନି ଆଉ କଣ ଆଣିଛୁ କହ ଭାଉଜ କହିଥିଲା ବୋଲି ଧରିକି ଆସୁଛୁ ହଁ ତମେ ତ ଗାଡିରେ ଆସୁଛ ତମେ କେମିତି କାର୍ଡ ଆଣୁଛ ଆମ ଗାଡିଟା ଆସିନଥିବ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ 4ଟାରେ ଛୁଟି ହେଲେ ଗାଡି ଆସିବ 4:10 ସେଇଠୁ ତ ଦୌଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଣି ସାରିଥିଲି ଦୌଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ଯଦି ଗାଡି ପଳେଇଥିବ ଗାଡି କହି ଯିବେ ଗାଡି ଜାଣିଛି ନା ଇଏ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଛୁଆ ନ ଆସିଲେ ସିଏ ଠିକ ମାରିବେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଠିକ ମାରିବେ ଚଳିବ ଉପମା ଘୁଗୁନି 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେଲା ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଆଉ କଣ କରୁଥିବ ଖାଲି କଣ ଉପମା ଘୁଗୁନି କରୁଥିବ ସେ କରୁନଥିବ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଉପମା
ସବୁବେଳେ ଉପମା ସେ ଖାଏ ସେ ତା ସେ ସବୁବେଳେ ହାଟରେ ବସେ ନା ସବୁବେଳେ ଉପମା ହଉନି 4ଟା ହବ ସେ କରୁଥିବ ହାଟରେ ଆଣିବି କି ଆଉ ହଁ ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ତମ କୁନି ଦିଅର ହଁ କୁନି ଦିଅ ଭାଉଜ ଖାଇବ ବୋଲି पेंसिल लिखियो मागिला बोले तमे पैसा नहीं लिखा देखी तमे तो तमे तो पैसा नबो चुपचाप तमे जमकरी मसला कि कोन बैग रे पुरे पुरे नले एमिदे छुआ चोरी करने हम जाननो तमे जानी न छुआ ना से स्कूल को पैसा न नबो स्कूल को पैसा नबनी जो दिन तार खाइया को मन से न नबो बही भीतर काको जणैबनी जे मु पैसा आंची कि कोन ना से तो 5 टका नेले घोगुनी आने तार आनबो आज खाली 20 टका नहीं कि जाइतिला हला आज खाइदवा 20 टका रे से आंची उपमा होगनी भाउज भाई भाउज दिए खाइबो ना भाउज नहीं से हां केते घोगुनी देला भाई ना जोर रे बटर अच्छा ने तुम बैग टिकी घोगुनी केते टिकलो हां हाउ जिबा खाइबा आ हां तमे जाटी खाइ दिया ना आमे वीडियो करी जाऊ संगे संग हो आमे गले खाइबा आ चल तमे घुगुनी नहीं कि शेष सकाळ तक निद हां हो चलो जिबा चलो हिंदी घुगुनी आडियो खाइ जानछि ये उपमा मटर तरकारी धरि के आछि कोडे गला कोड से डाकी थिला खाइया पा से गला कोडे हां ए उपमा मटर तरकारी तम दियरा आंची थुआ हेछि तम एठी लैपटॉप खोली बसिलो चार्ज सरियो डुकती दियो आ केते समय न काम काम अछि आज टी देई देलेनी बाइले हो से कर दो खाइ दो आदि कोन करछि खाइया कोन आनिछि खाइबा चाख तम दियरा आंची घुगुनी बा भला बने घुगुनटा ते राग जीरा पई गाउली घुगुनी पूरा पूरा गाउली घुगुनी जल्दी काम सार खाइबा बाबू देखुनड़ी हो सार जल्दी कुआडे बाहरलणी मार्केट ये जिबा एटा बाबा से काटी की देई दबनी साडीटा ना काटी से फॉल मारिबो फॉल मारिबो एटा कोथि खाइबी नहीं तो बैग गोटे धरि के चलो आमे भी चल बजा मु भीतर कहीं जीव मोर भीतर जान कौन अच्छा एटा बही खोलानी अब घुगुनी बढ़िया लगिला गुरुवार तो अच्छी कौन गुरुवार तो अच्छी आ घुगुनी आनिबी आ से एबेटू घोषी देलानी आम तड़का एठी बसची आसिले हबो आउ कोन को हाँ मो सांगे संगे आसु खाली छेचे देइसले तड़का हे जिवो हाँ लंका ना से देइथिला लंका हां लेमन को आस हाँ देखिया हो दब तो पैसा दब तो ना मत दब ना नहीं कह यू कह पुओ बो जाऊँ हाथ में खर्च दौना ना तमें हाथ जिते खर्चटा तुम हाथ में कर ना चलो कौन हम कौन हम फास्ट टाइम अरे इलेक्ट्रिक बोर्ड गोटे नवा कि गोटे ऊपर गोटे दरकार हो मक्का गोटे धरना बड़टा धरना तले अच्छे सफलार
କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି 206 ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ ନେଇଥାନ୍ତା କି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଉ କ୍ୱାସ୍ 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 ଥିବ ନା ଥିବ ଥିବ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଏଇପଟେ ଥିବ ଏଇଠି ଥିବ ଏଇଠି ଭାଇ ଏଇଠି ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଦେଖ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ ଗୁଡ଼ା ନା ଏଇଠି ମିଳିଯିବ ଯେ ପଚାରିଦେବା ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ ତଡ଼କା କ'ଣ କହୁଛ ହଁ ହଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳି ଦବା ଖାଲି ଆଉ ସୋୟାବିନ ଭଜା ହେଇନି ନା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କରିଦବା ମତେ ଖାଲି ଥୋଇଦବ ସାଇଡରେ ପକେଇଦବ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ତ ଛେଚି ଦେଇଥିବେ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଖାଲି ହବ ଆଉ ସେଦିନ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପିଠା ଲାଗିଛି ଦେଖ ଛାଡୁନି ଆମ ପିଠା ଲାଗିଛି ଏଟାରେ କ'ଣ ହବ ସେଇ ଯଦି ଉଠୁନି ଦେଖଉଛି ଯେ ବରଫ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ନା ସେ ଦେଖଉଛି ବରଫ ଘଷି ବରଫ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଫ୍ରିଜରେ ନାଇଁ ବରଫଟା ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରଫ ଆମ ଫ୍ରିଜରେ ନାହିଁ ନା ଉପର ତ ଚାଲୁନି ବରଫ କୋଉଠୁ ଅଛି ଏବେ ଚଲେଇଛ ବରଫ ଇଲୋ ବାପ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ପିଠା କରିଥିଲ ସେଥିରେ କରିକି ଦେଲେ ସୋୟାବିନ କମେଇ ଦବା ହଁ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ କରି ପିଆଜ ଟିକେ କଟା ହେଇନି ଦିଅ ଦିଅ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ରହୁନ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ଦଉଛି ରୁହ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ଧର ଧର ଏଇଟା ତାହେଲେ ଧର ପିଆଜ ଟା ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ହେଇଯାଉ ଆସିଯାଉ କାଇଁ ଲଗଉଛ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ କାଟିନି ଫାଳେଟା ତମ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନଟା ଲଗେଇବ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କ'ଣ ନଖଟା କେହି ଆଣି ନା ତଡ଼କା ନା ଯୋଉ 50 ଜାଗା କରିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ହଁ ବହେ ହେଇଯାଇଛି ଚୁଟି এটা কুনিমাଙ୍କର ମୋର ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚୁଟି ପିଠା ଦିଟା କରିଦବ ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି କୁନିମା ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି ନାଇଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ ବସିଲେ ଯୋଗ ଧରିଲ ହଁ ଆପଣ ସେଇଠି ଧରିବ ଟିକେ ମୁଁ ଧରିଲେ କଣ କରିବି ଆଉ କଣ କଲୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ଦବନି ଏବେ ବିଲାତିଟା ଦିଅ
से सब हेला बेलू काम हो। हाँ लुण टिके पकेबा कोटा भूली आ टिके दियो पानी। हाँ पानी पड़ो ना तादे। हाँ निन्ने कौन मसला कषि कर हाँ हाँ मु एइथरे करदेबी तुम खाइब जानी पारिबनी ना मु मसलाटा दिए सोयाबीन पकाए ना मसलाटा हाँ पड़ो आज चीनी टे पड़ो मोर सब आधे किसी पड़ोनी एटा आग हो जाओ यहाँ गैस दे दियो हो जाओ। ये आमर पड़गला पानी दियो आउ टिके दियो आउ टिके दियो पानी। हाँ ताकू तुमको देखेबी कौन पाई तमें किए कि हाँ हाँ सी बसीज सागे सागे देख पूर्णिमा आमर आज दियो सस टे दियो पूर्णिमा आज आम मो हेल्पर रही दियो। हाँ था यही थाउ किए एक्सपेरिमेंट मत कहला। हाँ दियो चिली सस टे दियो पिठाटा तुम सेठ देखेब ना घुंची जाओ ना देखेदेवी यू हे देखा हो पिठा। हाँ ये घुंची जाओ मुझे देखा हाँ हे पिठा होगा आम से ये मोर तड़का। हाँ एबे टिके चिली सॉस दवा। एबे सब मसला दब तड़का मझे होगला यहाँ पिठा पिठा गोटे कर हौ 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 दियो सारा कर दियो जल्दी कर भल हो तड़का खाई दे। हाँ से खेलतु कौन भाई तो घुगुनी भल लगे ना तड़का भल लगे मत कह। हाँ तो ओहन सब बेस्ट हाँ 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 चलो। तड़का आज कौन लगिला मु तो कहे पचारनी तो कौन लगे बढ़िया लगिला तो खाइला बेलू देखे पारे कौन करी चलतु आज तो देखिए दिन आज अल्प समय वीडियो होता तो जहाँ जमी केमती कौन लगे निहाती कमेंट रे जनइबे आउ कौन आ समस्ते केमती कौन माने अच्छा मत कमेंट रे जनई पारे किसी प्रॉब्लम नहीं। तो चलते आज वीडियो ये